हरिवंश पर हरिरस हाँ आर काना गोटे कहले गो गार पारी देला एंड्रा मुस एरा पिला गोटे अंडा दबा गो जे इटा होची सृष्टि सिर्जनार कथा हाँ बुझी पारुछ केन समयर कथा केन समर कथा मन ध्यान आदिकर्षण हाँ। ननंदे हो हाय हाय मोर गेले सुनुथिब धीर धीर आर बुझाइण कही देवी पुराण र समाचार बुझाइण कही देवी पुराण र समाचार ननंदे हो गेले हो मोर गेले सुनुथिब धीर धीर तीन समयर कथा एटा जानिछ समर कथा गो आको सृष्टि होइथिला शून्य ननी हो केही नथिले हो जन तिने परम ब्रह्म निराकार विचार कले मनर तिने परम ब्रह्म निराकार विचार कले मनर गेले हो ननंदे हो मोर गेले सुनुथिब धीर धीर ननी हो जिते बेले सर्वप्रथमे सृष्टिटा जलमय होइतिला सर्वप्रथमे धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म हेले गो गुटे केली वृक्ष तले निजर कल्पना ही कल्पवट सेही कल्पवट तले आदि एवं अनादि जिते बेले केली आरंभ कले आदि मातांकर गर्भरु जन्म हेले ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर तो ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता विष्णु हेले पालन करता आ महेश्वर हेले संहार करता अच्छा एंड्रा मूसा अंडा पारी छे हां सेटा एंड्रा मूसा नि से अंडीरा हंस कहा जाय अंडीरा हंस हां तो अंडीरा हंस केनता करी गुटे अंडा दे परबा मां को तो ब्रह्मा जेते बेले सृष्टि को सृजना कले सर्वप्रथम दुईटा जीव के जन्म केन केनटा को जीव एवं परम बेले ब्रह्मा के टुकेल लोक के नहीं एंड्रा पिला तो दुईटा जीव अंडा दे करी जन्म तो सृष्टि के सृजना करथिले अंडीरा हंस दुई डिंब पारी अछि तो सेटा मूसा नै से सेटा हंस बोली कर कवि अच्युतानंद महापुरुष प्रमाण दैछन अंडीरा हंस दुई डिंब पारी अछि बोले दुई डिंबर अर्थ हैला जीव एवं परम के सृष्टि करथिले वेदपति ब्रह्मा ननी हो आको से गोलक वृंदा विपिन ननी हो सप्त शृंग पर्वते आको रत्न सिंहासने बसी तप करिले अपार ओ आको रत्न तले बसी तप करिले अपार ननदे हो गेले हो मन नंद सुनुथिब धीर धीर प्रभु निराकार पुरुष ई सृष्टि के सृजना करवा पाए घोर तपस्या रे रत्न सिंहासन रे बसी करी
ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। କରୁଥିଲେ ଆଗ ସେ ତପବଳରୁ ଜାଣ ନନିହ ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଗ କୋଣ ଆଗ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ ସାର রাধা জন্ম হেলে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে সার ননন্দে হো গেলেই হো নন্দ শুণুথিব ধীর ধীর খালি রাধা দ্বাপর যুগরে জন্ম নেই হেবার কেন যুগে সে জন্ম রাধা আগরু জন্ম হই সারিଥିଲେ যেতেবেলে সৃষ্টি সৃজনা হেলা হয় গো নিরাকার পুরুষঙ্কর বাম অঙ্গরু রাধা কৃষ্ণ জন্ম ହେଇଥିଲେ দ্বাপর যুগরে যেন্তা গোটে বৃন্দাবন থিলা ঠিক সেন্তা বৈকুণ্ঠপুরে গোটে গোলক বৃন্দাবন হয় গো তো সেই গোলক বৃন্দাবନରେ সর্বপ্রথমে রাধা কৃষ্ণ কেলি ରଞ୍ଚିଥିଲେ তো এটা ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণরে কবি প্রমাণ দেলে দেলে গো তো ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণরে রাধা সর্বপ্রথমে জন্ম হ্যাঁ যে এ নানি সেতি লাগি ভাগবত কহিলা কাই বলি গো রুচু ন রুচু খাও পিতা জানো ন জানো পঢ় গীতা আমার হিন্দু ধর্মরে সবুঠারু বড় পুরাণ হলা ভাগবত আচ্ছা ভাগবত কেতেটা আছে জানিছ ভাগবত তো গোটে আছে আর কেতেটা থিবা গো ইন্দর তুমি ভাগবত নেই জানি কেনতা ভাগবত হলা দুই প্রকার মা দুই প্রকার বলে কিন কিনটা গো ইহাদে খরা মাসে গাঁ গাঁতি ভাগবত বসা ଯିବା হ্যাঁ ভাগবত কেতে দিন পর্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মানে শুনবার কথা কেতে দিন ভাগবত কেতে দিন পর্যন্ত মন্দিরে তো সবুদিন ভাগবত বসা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু গাঁ রে গোটে নিয়ম আছে ভাগবত কেতে দিন পর্যন্ত শুনবার কথা কেতে দিন গো আউ ভাগবত সর্বপ্রথমে কিয়ে শুনিଥିଲେ কে গো ভাগবত দুইটা কেনতা হেলা এ মা দুইটা আছে হ্যাঁ গোটে হেলা ভাগবত হ্যাঁ আর গোটে হেলা শ্রীমদ এ ভাগবত মাই মত ভাগবত বি আছে গো শ্রীমদ ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত মন ধ্যান দিকর শুনিথ দুইটা ভাগবত কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আহে শুণ শুণ সুজ্ঞ জান দেই করি মন হয় গো ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আহে শুণ শুণ সুজ্ঞ জান দেই করি মন ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আগ হরিবংশ কথা যেহু কর্ণরে শুনিব এমা অশেষ পাতক তার দহন হইব বন্ধ্যা হইଥିଲେ ননি পুত্র জন্ম হেব ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শুণ ভাগবতরু দেবী প্রমাণ মোর কথাকে মন দেই শুণ এননি তো দিনে কাଣା হেলা জানিছ অর্জুনঙ্কর নাতি হেলি রাজা পরীক্ষিত রাজা জনে তাঙ্কর মুন্ডরে টিকে কলি লাগি যাইছিলা তো সেই সময় পরীক্ষিত রাজাঙ্কর মতিভ্রষ্ট যেতেবেলে হইছে জনে ঋষি ঘোর তপস্যারে বসিছেন তো তপস্যারে বসলা সময় ঋষিଙ୍କୁ সে অবহেলা কলে ঋষিঙ্কর পুଅ ক্ରୋধরে জর হই করি অভিশাপ দেলে পরীক্ষিত রাজাঙ্ক চিন মলা সর্পটা আনিকর মোর বাপাঙ্কর গলারে বাঁধিছ সে মলা সর্প কারণে 7 দিন পরে তোমার মৃত্যু হই ଯିବା তো 7 দিন পরে পরীক্ষিত রাজাঙ্কর মৃত্যু হেবার থিলা তো সেই সময় পরীক্ষিত কাଣା কলে সুকমুনি পাশকে যাই ভাগবত গান কলে
आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबि कृष्ण नीलार चरित्र आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबि कृष्ण नीलार चरित्र आगो भाद्रव मास जे देख अष्टमीर दिन आहा नक्षत्र रे कृष्ण होइले जन्म रात्र पिता वसुदेव गोपरे छाड़िले तंबा खपरारे वसुदेव सिरे तंबा खपरारे वसुदेव सिरे कृष्ण गोपाकु कले गमन मोर कथा के मन भागवतर करुछि प्रमाण मोर कथा के मन देई सुना सर्वप्रथमे तांकर मृत्यु रक्षा पाइबा पई 7 दिन पर्यंत भागवत सुनिथिले सुकमुनि पास तो सेटा हितला श्रीमद् भागवत अच्छा भागवत केनटा हला जानि केनटा हला आगो महाभारत युद्ध काल रे जान अस्त्र शस्त्र त्याग कले वीर अर्जुन आगो महाभारत युद्ध काल रे जान अस्त्र शस्त्र त्याग कले वीर अर्जुन गीता ज्ञान देइथिले प्रभु भगवान इटा हरिवंश भागवत कथा कर हे श्रवण भागवत कथा कर्णरे शुणिले भागवत कथा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन दर्शन मुत करुछि एहि गायन मन दर्शन युद्ध रे अर्जुन जिते बेले अस्त्र शस्त्र के त्याग कले मोर बड़ भाई दुर्योधन पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को मैं नहीं मारी पाए बोली कर जिते बेले धनु के छाणी करी रणभूमि के छाणी कर घर के पलते भगवान श्री कृष्ण से समय अर्जुन को गीता ज्ञान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय स्वयंभवामि युगे युगे तो सही समय रणभूमि रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देथिले सेटा हितला भागवत कथा आ सुकमुनि ठारु जिनटा परीक्षित सुनिथिले सेटा हितला श्रीमद् भागवत तेनु करी भागवत हला दुई प्रकार तो भागवत केनता लागला तुमको कह भल लागला गो जे बहु भागवत कथा कहबारा कहला जे ई भागवत रे सुनबाटा सुनमु जे काहे हेला भागवत रे राधांकर चरित्र नाइ न राधा नाइ न नहीं न गो राधा केनता नाइ न केनता करी राधा छ हमर कहना जे केते राधा हे कथा ने कहबार सर्वश्रेष्ठ पुराण होचे भागवत भागवत रे कृष्ण भगवान कर चरित्र रहेला राधांकर चरित्र काहे जे नै रहला ओहो राधांकर लीला के काहे जे नै दर्शाय हां हां सुनबो है गो हे सुन ननंदे अच्छा मास्टर सुन ननंदे पुराण ज्ञान मर्गे नहीं सुन सुन ननंदे पुराण ज्ञान मर्गे नहीं सुन
দিন করে টাণ পার্বতী সঙ্গতে সে পঞ্চানন হো বুলিবাকু কলে কাম্র বনন মর্গে নেই শুণ মা পার্বতী এবং দেবদেব মহাদেব একাম্র বনকে বুলবা পাই যাইছন তো সেই সময় বুলু বুলু মা পার্বতী টিকে থকি পড়লে তো মহাদেবଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ এই জায়গাରେ ଟିକେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେମା তো সেই সময় শিব পার্বতী গোটে গছ তଳରେ বসিছন মা পার্বতী মহাদেবଙ୍କୁ কাଣା କହିଲେ হে প্রভু অন্তর্যামী মতে ই জায়গায় তো কিহেনি ন একাম্র বনরে ই জায়গায় মতে ব্রহ্ম জ্ঞান কথা টিকে কহ সেই ব্রহ্ম জ্ঞানকে শুনি করি হলে মুক্তি পাইবি আগ পার্বতী কু পঞ্চানন কহুতিলে দেখ সে ব্রহ্ম জ্ঞান হো সুখ পক্ষী হো সুখ পক্ষী করিলা বনন মর্গে নেই শোণ মহাদেব যেতবেলে মা পার্বতী কু ব্রহ্ম জ্ঞান কহুছন্তি সেই সময় মা পার্বতী অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনি করি মা পার্বতী শুই পড়লে মহাদেব ব্রহ্ম জ্ঞান কহি চলিছন মা পার্বতী শুই পড়িছন पार्वती अंता सुई पल्ले के হ্যাঁ তো এই ব্রহ্ম জ্ঞানকে কি শুনবা সে জায়গায় একাম্র বনর গুম্ফারে গোটে শুক পক্ষী লা সেই শুক পক্ষীটা অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনলা মা পার্বতী অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনলে বেলে ব্রহ্ম জ্ঞান দুই ভাগ হয়ে গলা আগ ফালে হেলা ভাগবত ফালে হরিবংশ হেলাটি গ্রন্থ হো ভাগবতে রাধা নাম নাহি তই কথা সত্য সর্বপ্রথমে যেন ব্রহ্ম জ্ঞানটা মাতা পার্বতী শুনিলেন সেই ব্রহ্ম জ্ঞানরু হয়েছিলা হরিবংশ পুরাণ সেটা রাধা এবং কৃষ্ণঙ্কর লীলাকে প্রচার কলে দ্বিতীয়রে যেন অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুক পক্ষী শুনিলা সে শুক পক্ষী শুনলাটা হয়েছিলা ভাগবত সেটা অর্জুন এবং উদ্ধবকু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান ଦେଇଥିଲେ তেণু করি ভাগবতরে রাধাঙ্কর নাম নাই কিন্তু গোটে জায়গায় লেখা আছে মতে উধর রাধা ধব কাইতে গোটে থর লিখলে জানি কৃষ্ণ নাম 100 থর জপিবু যাহা রাধা নাম থরে জপি দেলে তাহা রা বলি গোটে অক্ষর যদি আমার তুণ্ডরে উচ্চারণ করবা বলে আমার সারা শরীরটা পবিত্র হয়ে যাবে রাধাঙ্কর গোটে অক্ষরে সেতে শক্তি আছে রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা রাধাঙ্কু দেখিণ कंस मला सुना सुना रे बनी मोर जन्म कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी तमे के हमर गाय नागमाल के भोका बने आस सके नागमाल जे नागमाल लोग भोका बने थिला हमको डाकी दीदी होय को राधा ठारू राधा जन्म हेला बोलु छ जे राधा ठारू राधा जन्म हेई भेल जिवे राधा
ଠାରୁ ରାଧା ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ହୁଁ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିନ କଂସ ମଲା ବୋଲଛ ଯେ ହଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣସନ୍ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କେ ଦେଖଲା के कंस मरिछ बोली आर तमे केंदा कहछ जे राधा के देखला कंस मरिछ ଏଟା बोली କୃଷ୍ଣ କେ ଦେଖିକରି ନେଇ ମରିବନି, केस ସେଟା ରାଧା କେ ହିଁ ଦେଖିକରି କଂସ ମରିଛି। अच्छा ହଁ। मरबाटा मरी भी गले ହଁ जे राधा ठारू राधा जन्म ହେଲା राधा को देखिन कंस मला सुन सुन रे बनी मोर जन्म कहानी राधा कृष्ण दुए भाई भौणी कहछ जे राधा कृष्ण मंदिर के जीव कृष्ण जदि भाई भौणी बेले एंता मेहदी मनुष बागे ठाने उठते और फोटो एता कर फोटो के जे घिची हो ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଇ ସେ ଯେ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ है। एंता गोड़ छानी छानी उठा उठी फोटो घिची हो छन काटा केनता ଆଚ୍ଛା ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ हाँ ହେଇଥିଲେ हाँ केन जगह रे भाई बहन थिले केन जगह रे कंस देखि को राधा के मरी थिला केन जगह रे राधा के राधा जन्म करथिले जे से कथा कह ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ सतरे कोन ବୁଝାଇ କହୁଛି ତେତେ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଆଗ ବଂଶ ଭାନୁ ରାଜା ଜଣ ମୋର কীর্তি দাজে পত্নী নাম শুন হে সবার জন অপুত্রিক হই দেখ সুখে কটই তা দিন শুন হে সবার জন শুন 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 রে ননদে বুঝাই কহুছি ততে শুন 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 রে ননদে বুঝাই কৌটি ততে सर्वप्रथमे ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा कहली तुमको हां जे राधा भगवान विष्णुଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ हाय गो ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ରେ ସୁଦାମାଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ଶରୀର ଧରି କରି ରାଧା ଜନ୍ମ जन्म पाइले ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ମାନେ ସେବା କରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ हां हां ହେଲେ କଳି ଯୁଗେ ତ କେବଳ नाम ନାମ ନାମକୁ କବି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା हरे कृष्ण हरे राम ई मन जपुथा तुई राती दिन ननी कराई दिया ना के राधे कृष्ण राधे कृष्ण ए मन भजता कि हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जपता राधे दिन रे राधे कृष्ण भजले पाइबु अतला भगति कपिले पाइ
ଅଚଳା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଚଳା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଚଳା ସମ୍ପତ୍ତି ହେତେ ନଦଡ଼ିବେ କାଲ ଜମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମନ ଜପୁଥା ରାତି ଦିନରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ কি রস ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଆଗ ହରିନାମ ଯେ ସଂସାରରେ ସାର ହରିନାମକୁ ଧରି ଭବ ଉଦ୍ଧାର ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ আমার জেজে বাপা আসিলে দুই জনকে 10 টଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା প্রদান কলে আর আমার মহাদেব বাবু সমস্তঙ্কর কলারে 300 ভারত মুদ্রা প্রদান কলে সর্বারিষ্ট মঙ্গল হো বল আনন্দে কবার হরি হরি বল গ্রামবাসীঙ্কর মধ্যে মঙ্গল হো একবার হরি হরি বল হরি বল দেখো হরি নামে কি রস আছে পান কলা লোক সিনা জানিছি दिने नारद महर्षि भगवान विष्णु को पचरछन काना ई प्रभु नारायण हां ई विश्व ब्रह्मांड रे तीनटा पूरक गमन करसी हाय गो हेले तमर नाम के सदा सर्वदा मोर तुंड रे गान करथसी हां तुमे केन जगह ती रहस प्रभु तुमर देखा नहीं कि दर्शन नहीं तो नारद र कथा सुनि के भगवान विष्णु का कहले न अहम तिष्ठमि वैकुंठे जोगिनम हृदयेन च तत्र गायन्ति मग भक्त अहम तिष्ठमि नारद मुई तो जोगी मान कर हृदय रे महर्षि कि वैकुंठपुर रे मध्य नहीं रहे जिन जगह रे मोर नाम सुबुतिबा से जगह रे मुई रहसी होइला हरिवंश हरिरस हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि आग हरि नाम जे संसार रे सार हरि नाम को धरी भव उद्धार जेउठारे होइताय ननी नाम संकीर्तन से जगह को कहती जे गोलक वृंदावन गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद कृष्ण बोली जाऊ जीव